والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا الله। आखिर में आप हजरात से इल्तिमास है कि हमारे चैनल को अपने साथ सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन वाले बटन को दबाएं ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप हजरात को जल्द अज जल्द मिल सके। वस्सलाम, दुआ में याद रखना।